Janagi, can you just give me permission to share the presentation, PowerPoint? Yeah, please. ଆପଣ already co-host ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା. Okay, Please. thank you. Okay, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ନମସ୍କାର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ବଢିଆ ଗୋଟେ ସମର ଭେକେସନ ଛୁଟି ଆପଣ ମାନେ କାଟିଲେ, ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡାଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଲା, ଆଉ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? Yes, sir. ଭଲ ଅଛି। Okay, thank you. Yeah. So ଆମେ I think ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ମାନେ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ I'm really very sorry for not joining the class। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଯାହା ଆମେ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲୁ ଗତ 2 ସପ୍ତାହ ମାନେ 2ଟା କ୍ଲାସରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ତାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ପଢି ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ପଢି ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଲେଖି ବି ଅଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ। ଆଉ ଆଇ ରିଏଲି ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ୟୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏବଂ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆହୁରି ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଯଦି କରିବେ, ତାହେଲେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଷୟ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆହୁରି ବ୍ୟବହୃତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଶିଖେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଆମ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ମାଣ୍ଡଳିକ ବା ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ବା ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଆମର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ହଉ, ସେବକ ମାନେ ହଉ, ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଯେପରି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ କିପରି ବ୍ୟାଖ୍ୟାତ୍ମକ ଭାବରେ ଆମେ ଶିଖେଇ ପାରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ପାରିବା, ତାହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ କିମ୍ବା କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଶିଖିପାରିବା, ତାହା ହିଁ ଆମେ ଶିଖୁଥିଲୁ। ଓକେ, ଜଷ୍ଟ ଟୁ ରିକଲ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାसेସ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହା ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଜଷ୍ଟ ତାକୁ ଆଉଥରେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଚିନ୍ତା କରିବା, ମନେ କରିବା କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଶିଖିଥିଲୁ। ଓକେ, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ କିଛି କହିପାରିବେ ଆମେ କୋଉ ସବଜେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମେ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା? ଅନେକ ଗୁଡ଼ା ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଥିଲି, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ କହିବେ। ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଥିଓଲୋଜି, ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଷୟରେ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ ଥିଓଲୋଜି, ତାପରେ ବ୍ୟବହାରିକ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛୁ। ସେ ଭିତରେ ଆଉ କେତେ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆମେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିପାରିବେ? ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ଆସୁଛି କିମ୍ବା ମନରେ ଆସୁଛି। ସମର ଭ୍ୟାକେସନ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଛୁଟି ଥିଲା, ଏଇପରେ ଆପଣମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ମନେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଓକେ, ୟେସ୍, ମୋ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହେ, ଏଟ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ଯେତେ କ୍ଲାସ ମତେ ଦିଆଯାଇଅଛି ସେ କ୍ଲାସର ଏଣ୍ଡରେ ମୁଁ ସେପାରେଟଲି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ ପାର୍ଟିସିପେସନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ରଖିଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ କ୍ଲାସ ପାର୍ଟିସିପେସନରେ ଆକ୍ଟିଭଲି ଆପଣମାନେ ଏନଗେଜ ରହିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ବି ଅଛି। ତ କହିପାରିବେ ସରପ୍ରାଇଜ ଗିଫ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ। जस्ट इन ब्रीफ सारांश, अति बेसी लंबा करने केतरे विषय आपनको मने पड़ो? व्यवस्थित धर्मशास्त्र ईश्वर तत्व आमे विषय आमे कोन आमे अध्ययन करथिला। तत्व ईश्वर धर्मशास्त्र तत्वर परिचय हैला, व्यावहारिक धर्मशास्त्र तत्वर विषय हैला, ईश्वरक विषय हैला, से विषय गुडा को यदि आपण माने कहि पारे प्लीज शीघ्र।
ଈଶ୍ୱର ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ତର୍କର ବାହାରେ ସେ ବିଷୟ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାପରେ ଆମେ କୌଣସି ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ କିମ୍ବା ଧାରଣା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଙ୍କି ପାରିବା ନାହିଁ। ଓକେ, ତାପରେ କେତେଟା ପ୍ରକାଶନ ବିଷୟରେ ବୋଧେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶନ ଯେମିତି ବିଶେଷ ପ୍ରକାଶନ, ସାଧାରଣ ପ୍ରକାଶନ। ଓକେ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ବି କହିପାରିବେ। ତାପରେ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ତତ୍ଵର ସମସ୍ୟା ମାନେ କଣ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଈଶ୍ୱର ତତ୍ଵର ସମସ୍ୟା ମାନ ଓକେ, କି ଟିକେ ଏଲାବୋରେଟ କରିପାରିବେ? ଯେମିତି ପବିତ୍ରତା ଆଉ ପାପ। ଓକେ, ଓକେ, ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଦେଖିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଷ୍ଟମାଟିକ ଥିଓଲୋଜି, ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଉ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ମନେ ରଖିବା, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆମେ ପ୍ରକାଶନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥାଉ, କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରକାଶନ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସୋ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ତତ୍ତ୍ୱ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱର ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ମନୁଷ୍ୟର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିପରି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ତାର ଅନୁଭବ କିପରି, ସେ ବିଷୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କିପରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶନ କଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଉ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମନୁଷ୍ୟର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଅନୁଭୂତି, ସେ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଆପଣାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ କିପରି କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟ ଆଡକୁ କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟକୁ କିପରି ପ୍ରକାଶନ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1 ପଦରେ ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ବାକ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହେଲେ, ଓଡିଆରେ କହନ୍ତି, that word dwelt among us, ବାସ କଲେ। ହେଲା, ତ ଈଶ୍ୱର ଦେହବନ୍ତ ହେଲେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସୋ ସେହି ବାକ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ବାସ କଲେ। ତ ସେହି ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ବାକ୍ୟ ରୂପୀ ଈଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ସେ ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଆପଣାର ପରିଚୟ ବା ପ୍ରକାଶନ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଦି ପ୍ରକାର ପ୍ରକାଶନ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ସାଧାରଣ ପ୍ରକାଶନ, ଯାହା ସୃଷ୍ଟିର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଦେଖିକି ଜଣେ ମଣିଷ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିପାରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲା। ଏବଂ ବିଶେଷ ପ୍ରକାଶନ, ସ୍ପେଶାଲ ରେଭେଲେସନ, ଯାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ପରିଚୟ ବା ପ୍ରକାଶନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ସେ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଷ୍ଟମାଟିକ ଥିଓଲୋଜି, ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିଥାଉ, ତାହେଲେ ତାର କ୍ରମ ଗୁଡାକ ଅଛି। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିଥାଉ, ତାପରେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିଥାଉ, ତାପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିଥାଉ, ତାପରେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ପଢିଥାଉ, ତାପରେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ପଢିଥାଉ, ଦୂତ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିଥାଉ, ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ପଢିଥାଉ, ତାପରେ ଆମେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଯୋଉଟା କି ଡିମୋନୋଲୋଜି, ଶୈତାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଉ। ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର କ୍ରମ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଜଣ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କିପରି ଈଶ୍ୱର ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଦ୍ୱାରା କିପରି ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶନ କରିଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱର କିଏ, ଈଶ୍ୱର କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ, ଈଶ୍ୱର କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ କିଭଳି ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ, ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ କହିଲେ କଣ କହିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁଣ ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ଆସିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଉ, ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଉ, ସେ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଉ। ତ ସେଟା ହେଲା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡାକ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ ତାର ବିବରଣୀ। ଓକେ, ତାପରେ ଆମେ ପାପ ପବିତ୍ରତା ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲୁ। ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ବ୍ୟାବହାରିକ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେ
ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ପ୍ରକାଶନ ବିଶେଷ ପ୍ରକାଶନ ଏ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲା ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଯାହା ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଯାହା ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଯାହା ପାପ ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶନ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶନ କଲେ ସେ ଭିତରେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏଜେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମଣିଷର ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ତାହା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କିମ୍ବା କଥୋପକଥନ ଯେତେବେଳେ କଲେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଏଜେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ତାଙ୍କ ସେବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ମୂଷା ତାପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅବ୍ରାହମ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଇସାହାକ ଜାକୁବ ଯୋସେଫ ମୂଷା ଏବଂ ଦାଉଦ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ପ୍ରକାଶନ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନେକ ମାନେ କଣ କହିବା କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ନିଜକୁ ସେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ନିଜର ଯୋଜନା ନିଜର ଗୁଣ ନିଜର କଣ ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡାକରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ବା ନିଜର ବିଷୟରେ କିମ୍ବା ନିଜର ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ହେଲା କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱର କିଭଳି ମଣିଷକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ଆଉ ସେ ପ୍ରେମ କେତେ ଦୀର୍ଘ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ତାହା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ତାହା ଅପେକ୍ଷା ରହିଛନ୍ତି କେବଳ ଯେ ଯାହାକୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେ କେବେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ନିଜ ଆଡକୁ ସେ ଆସିବ ସେ ପ୍ରକାର ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡାକରେ ସେ ପ୍ରକାଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଖିଲା ବିପଦମାନ ସିଷ୍ଟମାଟିକ ଥିଓଲୋଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସେତେବେଳେ କେତେଟା ବିପଦମାନ ଗୁଡାକ ବିପଦ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରକାଶନ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ତାର ଜ୍ଞାନ ଆଉ dangers there are dangers when the person studies systematic theology କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜ୍ଞାନରେ ଆହୁରି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇ ସେମାନେ ବଢି ସେମାନେ ଗୋଟେ କଣ କରିବା ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ ର ଉପରେ ମାନେ ନିଜର ଜ୍ଞାନର ଅପର ଭାବରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମଣିଷର ଜ୍ଞାନରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ କିମ୍ବା ମଣିଷର ଜ୍ଞାନରେ ସେମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଅଛନ୍ତି। ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ତାହା ଠିକ ନୁହଁ କାରଣ ମଣିଷ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇଥାଇପାରେ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସହିତ ମେଳ ଖାଇ ନପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କିମ୍ବା ଯୋଉ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ତାହା ଲେଖାଯାଇଅଛି ଏବଂ ତାହାକୁ କିପରି କ୍ରମ ଭାବ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଉଚିତ ସେ ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭିତରେ ରହିକି ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡିବ କିମ୍ବା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାହା ଛଡା ଆପଣଙ୍କ ଲଜିକାଲ ରିଜନିଂ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତାହେଲେ ତାହାର ବିପଦ ଅନେକ ଥାଇପାରେ। ତ ତାହା ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଓକେ ଆଜିର ଟପିକ ହେଲା ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ନେବି ନାହିଁ ଯଦି ଗତ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନକୁ ଦେଖିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ହେଇଥାଇପାରେ ଆପଣମାନେ ସେ କ୍ଲାସକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଥାଇପାରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ଥାଇପାରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଇପାରେ ଆପଣ ନୋଟ କରି ରଖନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଥାଏ ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି। ଓକେ ସୋ ଜଷ୍ଟ ଆଇ ವುଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ସେୟାର ୱିଥ୍ ୟୁ ଫର୍ ଟୁଡେସ୍ କ୍ଲାସ୍। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ just give a minute.
ओके सो ईश्वर तत्व सिद्धांत आमे जतले अध्ययन मु आपन जतले कहूथिली आमे क्रम भाव अनुसार आमे अनेक विषय गुडाक आमे शिक्षा आमे ध्यान देताओ किंबा आलोचना करताओ किंबा आमे से विषय गुडाक प्रति आमे अध्ययन करताओ जेपरि ईश्वर तापर ईश्वर एकमात्र पुत्र तापरे आमे पवित्र आत्मा आउ आमे दूत मानक विषय रे आउ आमे परित्राण विषय रे मनुष्य विषय रे आउ मंडली विषय रे आउ भविष्यत विषय रे आमे अनेक प्रकार क्रम भाव रे आमे अध्ययन करतो तो से विषय गुडाक जेतेले आमे ध्यान देबा सर्वप्रथम आमे ईश्वरक विषय रे किंबा ईश्वरीय प्रकाशन किंबा ईश्वरक प्रकाशन विषय किंबा ईश्वरक विषय रे आमे अध्ययन करिबा वी विल जस्ट स्टडी अबाउट हाउ गॉड इज हु गॉड इज एंड व्हाट आर हिज एट्रिब्यूट्स ओके ओके आमे जेतेले आमे जिरमियो तार 9 अध्याय तार 23-24 जेतेले पढ़िबा सदा प्रभु यही कथा कहंती ज्ञानवान अपना ज्ञान रे दर्प न करू कि बा बलवान अपना बल रे दर्प न करू धनवान अपना धन रे दर्प न करू मात्र जेबे केही दर्प करे तेबे से आंभ को चिन्हे और जाने बोली दर्प करू आंभे सदा प्रभु पृथ्वी रे स्नेहपूर्ण करुणा विचार और धर्म साधन करू कारण सदा प्रभु कहंती ए सब विषय रे आंभर संतोष थाए ए स्थान रे ए जगह रे जिरमिया 9:23-24 रे सदा प्रभु केही किए आउ कोन कहू अछंती आ मनुष्य को किंबा आपण प्रजा मानकु से कोन किपरि भाव रे प्रकाशन विषय रे हैला किंबा मनुष्यर ईश्वर को अनुसंधान करबा विषय रे हैला आउ किभଳି मनुष्य ईश्वर को सहित संपर्क रखिबा समय रे को विषय गुडाक प्रति ध्यान रखिबा उचित को विषय गुडा को त्याग करबा उचित से विषय रे एठी कहंती ओके काहे कि बेले बेले जेतले हमर लॉजिकल रीजनिंग हमर साधारण ज्ञान रे जेतले आमे अनेक विषय गुडा प्रति आमे अनुसंधान करिथाउ ओके आपण समस्ते से सहित सहमत अटंती बेले बेले आमे मंडली रे किंबा आमे जेतले ईश्वर को विषय में कथा वार्ता करिथाउ किंबा आमे प्रचार करिथाउ किंबा आमे शिक्षा देइथाउ किंबा आमे ईश्वरंकर प्रकाशन हला ईश्वरंकर अनुसंधान किंबा ईश्वरंकर गुण किंबा ईश्वरंकर कार्य किंबा ईश्वरंकर कोन कहबा गौरव ए समस्त विषय जेतले आमे प्रचार करिथाउ किंबा शिक्षा देइथाउ बेले बेले हेई थाई पारे अनेक स्थान मानकरे ईश्वरंकर कार्य को गोटे भिन्न भाव रे गोटे प्रेजेंट करिवार किंबा ईश्वरंकर कार्य को किंबा ईश्वरंकर गुण को गोटे गोटे लाइटली गोटे हल्का भाव रे नै कि आमे बेले बेले अनेक आमे कहबार अर्थ आमे मु आपण मानक किंबा आमे ए स्थान जेतले एठी उपस्थित अछि से समस्त को म कहू नै किंतु मो समस्त मंडली मानकु नै कि म विषय गुडा कहूची जेतले आंभे बोली कहिताउ हे से मंडली अनेक प्रकार मंडली मान अछंती अनेक प्रकार ग्रुप मान अछंती से समय जेतले से माने ईश्वर को विषय रहला पवित्र आत्मा को कार्य विषय रहला आ पुत्र को कार्य विषय रहला पुत्र को गौरव विषय रहला पुत्र पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा त्रित्व ईश्वर को विषय जो गोटे जो संपर्क त्रित्व ईश्वर जो आमे कहिताउ ए समस्त विषय जो आमे अध्ययन करता कि अनुसंधान करता अनेक लोक माने तांकर निजर मनुष्यर ज्ञान अनुसार से माने कोन करंती ईश्वर को विषय रे जानिबा को चेष्टा करता जो द्वारा कि कोन ईश्वर वाक्य रु से माने पृथक कि ईश्वर वाक्य रु से माने दूरे जाई से माने निजर रीजनिंग अंडरस्टैंडिंग अनुसार बुझामण अनुसार से माने व्याख्या करबा को चेष्टा करते सो दैट्स द डेंजर पॉइंट फॉर अस to end up with some in danger conclusion okay so we need to be very careful for that okay आमे ईश्वर को विषय जो आमे अध्ययन करथाउ सो दी प्रकार विषय अछि ईश्वर को जानिबा एवं ईश्वर को विषय रे जानिबा ओके सो ईश्वर को जानिबार अर्थ कोन ईश्वर को विषय रे जानिबार अर्थ कोन केल कहि परबे ईश्वर को जानिबा ईश्वर को जानिबा माने परमेश्वर अटंती ईश्वर को जानिबा से स्वर्गस्थ परमेश्वर अटंती ओके ईश्वर को विषय रे जानिबा ईश्वर मनुष्य मान प्रति एते प्रेम प्रकाश करि आछछ ओके ओके गुड ओके ईश्वर को जानिबा माने तांकर परिचय को निज जीवन रो अनुभव करिबा
ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଅର୍ଥ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଓକେ ଓକେ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ପରିଚୟ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ପରିଚୟ ହେଇଥାଉ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଓକେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ସହିତ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିଥାଉ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ହେଲି, ଆପଣ କିଏ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା, ଆପଣ କିଏ ବୋଲି ନାମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଏବଂ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଜେନା ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ଓକେ ଜେନା ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପରିଚୟ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଓକେ ସେଟା ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଭଳି ପ୍ରକାର ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ପର୍ସନ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲିଟି, ଓକେ ସେଟା ଦୁଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ଓକେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାଉ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାଉ। ସୋ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଟୁ ନୋ ଆବାଉଟ ପର୍ସନାଲିଟି। ଓକେ ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଆପଣ ମାନେ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଉ। ଓକେ ସୋ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଲା ସ୍ପେଶାଲ ରେଭେଲେସନ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ, ସେଟା ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ଓକେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ତାହା ଆହୁରି ଗଭୀର କରିଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛେ, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଏ କଥା ମୁଁ ଯାହା କହିଲି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ମହତ୍ଵ ଦ୍ୱାରା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ତାହାକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିଥାଏ, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଓକେ ଓକେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ମାନ କିଏ ଜଣେ ପଢିବେ? ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 14:1। ଗୀତ ସଂହିତା 14:1। କହିଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟ, ସେମାନେ ଘୃଣା ଯୋଗ୍ୟ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି, ସୁକର୍ମକାରୀ କେହି ନାହିଁ। ଓକେ এই ସ୍ଥାନରେ ମୂଢ କିଏ? ମୂଢ କିଏ? এই ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଗୀତ ସଂହିତା 14:1 ମୂଢ କିଏ? ଯେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିନେଇଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ଓକେ ତାର ଅର୍ଥ ମୂଢ ମଧ୍ୟ ସେ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରମାଣ ଦଉଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ, ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ସେ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି। ଓକେ ତାହାକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବରେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ପାରେ। ଆପଣ ମାନେ କେବେ ହେଲେ ଆପୋଲୋଜେଟିକ କ୍ଲାସ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି କି? ଆପୋଲୋଜେଟିକ୍ସ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଦ ଫେଥ୍, କିମ୍ବା ଆପଣ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ହେଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ଡକ୍ଟର ରବି ଜକରିୟାର କ୍ଲାସ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଓକେ ଯଦି ବି କରିନାହାନ୍ତି, ଆପୋଲୋଜେଟିକ୍ସ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କିପରି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରିବା, ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଶୁଣିଥାଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଓକେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ତମେ କିଭଳି ଭାବରେ ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତମେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁଛ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତମେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର, କିଭଳି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବେ? ଇସଲାମ ଧର୍ମ କହିଥାଏ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ତମେ କିଭଳି ଭାବରେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ? କାରଣ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ନୁହଁ କିମ୍ବା ଦୂତ, ପୈଗମ୍ବର, ଗୋଟେ ଦୂତ ବୋଲିକି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲି, ତ ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଗତକାଲି ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ମୁସଲମାନ, ଗୋଟେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ, ମୋର ଛୁଆ ବେଳର ସାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲି, ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲୁ, ତ ସେମାନେ ମୋ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ବିଷୟ, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି। ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହନ୍ତି, ତମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର କିମ୍ବା ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କିଭଳି ଭାବରେ ତମେ ପ୍ରମାଣ କରିଥାଅ, କିଭଳି ତମେ ମାନିଥାଅ? ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ତର୍କର ବିବାଦ ଗୁଡାକ ଅଛି, ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଅଛି। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବା।
लॉजिकल रीजनिंग रु मध्य आमे हमर साधारण ज्ञान रु भी मध्य आमे कोन तांको उत्तर देई परिबा किंतु ता जेतल हम साधारण ज्ञान जेतल आमे युक्ति तर्क द्वारा आमे उत्तर देई थाओ ध्यान रखिथिबे कि आमे ईश्वर को वाक्यर बाउंड्री भीतर रही कि आमे देबा को चेष्टा करिबा नहले कोन हेबो आमे धीरे 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 आमे उत्तर देबा सत्वे हमर कोन होइता बेले बेले आमे उत्तर आम भीतर उत्तर गुडा अछि हमर कन्विंसिंग आंसर्स गुडा अछि आमको हमर मन को कि हमर हृदय को कोन करबा आमे आमे विश्वास करूथबा आमे हमर दृढ़ विश्वास सहित जहा उत्तर आमनक मन रे अछि से उत्तर सहित आमे तांको कन्विंस करबा को चेष्टा करूथबा किंतु बेले बेले कोन हुए हमर शब्द गुडा को द्वारा लिमिटेड नॉलेज ऑफ द वर्ड्स शब्द गुडा कर सीमित शब्द गुडा को द्वारा जेतल आमे तांको कन्विंस करबा को चेष्टा करन पारतो काहे कि से माने ज्ञान रो सहित से माने कथावार्ता करबा को चेष्टा करंती बेले बेले आमे कोन होइतो हमर क्रमागत अध्ययन करनथिबा द्वारा बेले बेले आमे कोन करतो को स्थान रे को जगह रे को उत्तर देबार अछि आमे आमे भूली जाइथाउ ओके सो जेतले आमे क्रमागत भाव में उत्तर देवा को चेष्टा करवा विश्वास प्रतिरक्षा कि ईश्वर विषय आम प्रमाण करवा यीशुकृष्ण विषय में आम प्रमाण करने को चेष्टा करवा कि उत्तर देवा को चेष्टा करवा आम दे पार निश्चय दे पार आप निश्चय दे पारे किंतु ध्यान रखिथे साधारण ज्ञान द्वारा जो आप देवा को चेष्टा करेंगे से ईश्वर जेपरी वाक्य जमी दूरे न जाती आप ध्यान देते ओके तो मूढ़ मध्य कही थाए जे ईश्वर तांको मनरे निजे निजे भाबी जछंती किबा चिंता करती जे ईश्वर नाहंती ओके नेक्स्ट रोमियो 1:20 रे कोन लिखा अछि आउन के पढिबे जगतर सृष्टि कालावधि ताहांकर अदृश्य गुण समूह अर्थात ताहांकर अनादि अनंत शक्ति और ईश्वरत्व सृष्ट वस्तु गुड़िक द्वारा बोधगम्य होई स्पष्ट रूपे प्रतीयमान हेउअछि जेपरि सेमानकर उत्तर देबार बाट न थाए ओके सो जगतर सृष्टिर समय आरंभ रु ईश्वर निजको निजर गुण निजर कार्य द्वारा निजर अनादि अनंत शक्ति द्वारा आउ सृष्ट वस्तु गुड़ाक द्वारा से कौन कर प्रकाश करने को चेष्टा करपरि कौन सी मनुष्य को देखु अनेक लोक मैंने कही थाई पारती जे ईश्वर कि भाव देखा जाती ईश्वर किए से कि देखा जाती मनीष सर्वदा सब से ईश्वर को खोजा को चेष्टा करता है देयर इज नो डाउट अबाउट इट ओके केही मनीष थाउ वेदर नो मैटर विच रिलीजन समस्ते सर्व मनुष्य से ईश्वर को कि सृष्टिकर्ता को खोजा को चेष्टा करते किंतु जेतोले से सृष्टि द्वारा किंबा प्रॉपर चैनल द्वारा जो न जाई जदि से निजर ज्ञान द्वारा से जदि खोजा को कि अनुसंधान करने को चेष्टा करता है से अनेक भाव में गोटे रूप मन रखु गोटे व्यक्ति विषय परिचय पाया मन करूँ गोटे छोट उदाहरण देवी ओके मु आपन कहली गोटे प्रश्न पचारि राम बोली गोटे पिला थिला आउ सी पिला बहुत बढ़िया ता विषय मु बहुत बढ़िया विषय गुड़ा कहली है आपण मैंने से राम विषय जो राम कहले मु गोटे एग्जांपल दूसरी आपण अन्य आड़ को नेबे नहीं गोटे राम गोटे 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 साधारण पिला ओके तो जिते राम गोटे उत्तम पिला तार बहुत भल गुण गुड़ाक अच्छी तार भल कार्य गुड़ाक अच्छी से भल साक्ष्य रखुच्छी से भल पिला से समाज रे बहुत नामी पिला जिते बारंबार मुझे आपको ये विषय जो कहवाक चेष्टा करता है राम तो आपण मान मनरे निश्चय से राम किए ता सहित साक्षात हबार गोटे इच्छा थी केबे ना केबे राइट केबे ना केबे गोटे हाँ राम बोली गोटे बढ़िया पिला मुझे देखा चाहूँगी केबे मिले मुझे साक्षात कले मु निश्चय कथा हेबी किंबा ता प्रति से व्यक्ति प्रति आपणकर गोटे गोटे इच्छा शक्ति जागृत होता है जो द्वारा कि आपण ता सहित ताकू जानिबा को चेष्टा करथिबे ए स्थान रे जितेबले आमे ईश्वर जगतर सृष्टि समय जितेबले ईश्वर आपण कार्य गुड़ाक द्वारा आपण गुण गुड़िक द्वारा बा गुण मान द्वारा जेपरि निजर व्यक्तित्व एवं व्यक्तित्वर एवं व्यक्तित्व द्वारा प्रकाशन जेपरि देवा को चेष्टा करोचंती बा करले मनीष
ତାହାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା କାରଣ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1:26 ଏବଂ 27 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିବା ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ସେ କଣ ଲେଖା ଅଛି ସେଠି ଟିକେ ପଢିବେ। Let us create man in our own image. Okay? ଆମ୍ଭ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରେ ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆମ୍ଭ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆମ୍ଭ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ରାଇଟ୍? ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି ନା ଭୁଲ କହୁଛି? ମୋ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି ନା ବାକ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି? ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି। ଓକେ, ସୋ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ବା ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଠିକ ଅଛି ତ? ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ଠିକ ଅଛି ତ? ଆଜ୍ଞା। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓକେ, ତ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ସେଇ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଈଶ୍ୱର ତା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ସୃଷ୍ଟି କିମ୍ବା ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ସର୍ବଦା ସେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ହଉ, ସେ କୌଣସି ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ସେ ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସେ ମନ୍ଦିର ହଉ, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ହଉ, ଯୋଉ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ହଉ, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହଉ, ସେ ସର୍ବଦା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଓକେ, ଆଉ ସେ ସୃଷ୍ଟି ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ଆଉ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଲରେଡି ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି କାଳାବଧି ସେ ପ୍ରକାଶନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ କଣ, ଯେପରି ସାଧାରଣ ପ୍ରକାଶନ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ମଣିଷ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଗୋଟେ ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆଉ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଗୁଡାକ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଯାହାକୁ କିଏ କେବେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ମନରେ ସର୍ବଦା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାପ କରିଥାଏ, ସେ ନିଜକୁ ଅନୁତାପ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନୁତାପ କରିଥାଏ ଯେ ମୁଁ ପାପ କରିଅଛି, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଅଛି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ତ୍ରୁଟି ହେଇଅଛି। ତ ଈଶ୍ୱର କଣ କହନ୍ତି, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଅନୁତାପ କରିଥାଉ ଏବଂ ମଣିଷ ଅନୁତାପ କରିଥାଏ। ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ତ ମଣିଷ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ପର୍କ ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ସମସ୍ୟା ହେଲା, ମଣିଷ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ସେ ବିପଦରେ ପଡିଥାଏ। ଯେମିତି ଈଶ୍ୱର ଅଦୃଶ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ସେ ସର୍ବଦା ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନ ଦେଖିପାରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଇଥାଏ, ଓକେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିଲା ରଖିଲା, ଓକେ ଏଟା ଈଶ୍ୱର, ଏଟା ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର, ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଦେବ, ଏଟା ଗୋଟେ ଦେବତା, ଏମିତି କରିକି ସେ କଣ କରିଥାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏ ଡେଞ୍ଜର for every every human being. Okay, ସେଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଗୋଟେ କସ୍ମୋଲୋଜିକାଲ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଯୋଉଟା ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କସ୍ମୋଲୋଜିକାଲ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ମାନେ କସ୍ମୋସ ମାନେ ବିଶ୍ୱ, ସୃଷ୍ଟି। ସୋ କସ୍ମୋସ ମାନେ ପୃଥିବୀର କିମ୍ବା ସୃଷ୍ଟି ଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରିବାର ପଦ ଗୁଡାକ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି। ଓକେ, ଯାହା ସୃଷ୍ଟି ଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କିପରି କରିଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପଢିବେ ଜିସାଇଓ 43 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଜାଣି ଆମ୍ଭଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଓ ଆମ୍ଭେ ସେହି ଅଟୁ ବୋଲି ବୁଝିବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭର ସାକ୍ଷୀ ଓ ଆମ୍ଭର ମନୋନୀତ ଦାସ ଅଟ। ଆମ୍ଭ ପୂର୍ବରେ କୌଣସି ଈଶ୍ୱର ନିମିତ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆମ୍ଭ ଉତ୍ତାରେ ହେବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଆପଣ ମାନେ ତାହା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଓକେ, ଗୀତ 19:1-3। ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ, ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଦିବସ ଦିବସ ପ୍ରତି ବାକ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ଓ ରାତ୍ରି ରାତ୍ରି ପ୍ରତି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ କରେ। କୌଣସି ବାକ୍ୟ କି ଭାଷା ନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କର ରବ ଶୁଣା ଯାଇ ନପାରେ। ଓକେ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନେକ ପଦ ପର୍ବ ଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନେକ ପର୍ବ, ଅନେକ ପଦ, ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡାକରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଅଛି ଯେ
ईश्वर स्वयं निजे कही अछंती जे सृष्टि किपरि ईश्वरंकर गौरव करता है, सृष्टि किपरि ईश्वरंकर प्रशंसा करता है, सृष्टि किपरि ईश्वरंकर प्रशंसा करने को चेष्टा करता है। ताहला कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, कॉस्मोलॉजिकल जुक्ति तर्क कैटेगरी किंबा टाइटल अंडर रे ए पद गुड़ाक अच्छी। रोमियो 1:21 କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ତାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ଗୌରବ ଦେଲେ ନାହିଁ କି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣା ଆପଣା ଆଶାର ତର୍କ ବିତର୍କରେ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅବୋଧ ମନ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହେଲା। ओके, वेरी सैड टू जस्ट शेयर दिस। आमे आजिकाली आमनकर ख्रीष्टीय समाज रे मध्य मु अनेक स्थान जतले मु यात्रा करता है, मु वर्तमान 1 तारिख रे मु यात्रा 1 तारिख नहीं ता पूर्व मु यात्रा यात्रा गोटे राइट वर्ड की मु जानि परने ट्रैवलिंग मु ठीक कहले ना ट्रैवलिंग करथली। राइट सर राइट। ओके ओके बेले बेले संबलपुरी आ ओडिया को रे टिके स्ट्रगल हेता तो मु सेति पे से शब्द गुडे को प्रॉपर्ली मु यूटिलाइज करे पने, सो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ओके, सो गत मास मु जतले ट्रैवलिंग करथली यात्रा करथली तो गुजरात रो हमर गोटे नूतन नियम प्रकाशित हला गोटे भाषा रे होलिकाची कच्छ बोली के गोटे जगह रे जोटा भुज सिटी रे अछि, सॉरी भुज सिटी रे से लैंग्वेज आउ से स्थान रे गोटे नूतन नियम हमें डेडिकेट कलु 3 वर्ष भीतर हमें अनुवाद करके हमें डेडिकेट कलु। तो से स्थान रो हमें महाराष्ट्र आसिके महाराष्ट्र रो तापरे ओडिशा को आसिले एमती अनेक स्थान में जतले हमें ट्रैवलिंग करतो अनेक मंडली सहित अनेक प्रकार ग्रुप सहित हमें जतले साक्षात होइतो दुखर सहित कहबा को पड़े केते स्थान मानकरे इवन आम ओडिशा रे मध्य अछि जे अनेक ख्रीष्टीय समाज किंबा दल डिफरेंट स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जो माने छोट छोट दल गुडा को जो माने अछंती से माने अनेक प्रकार व्याख्या गुड़िक द्वारा कि अनेक प्रकार ईश्वर को वाक्य बा पद पर्व डिफरेंट इंटरप्रिटेशन सहित से माने कौन करते ईश्वर विषय से माने अनुसंधान कर शिक्षा देवा को चेष्टा करते एवं दुखर सहित कहबा पड़े आम परिवार माने मोर बापा परिवार रे भाईर आ जड़े भाईर पुओ अछंती से मध्य मु तांकु अनेक समय मु तांकु बुझेबा को चेष्टा करते से मध्य गोटे डिफरेंट टीचिंग गोटे भ्रांत शिक्षा से पढ़ी ख्रीष्टन विषय भ्रांत शिक्षा पढ़ी से कौन करते से विश्वास रे से आहरी आगू बढ़ी से माने विश्वास रे माने से सिद्धांत रे से माने ईश्वर को वाक्य दूर तो कहबा गले तांकु प्रमाणर सहित ईश्वर वाक्य प्रमाणर सहित तांकु बुझेबा को चेष्टा कले मध्य से माने कौन करते से माने बुझी पारंती। वेरी सैड फॉर दैट। सेथि पे बेले बेले मु कहिता जे इवन आमे माने मध्य बेले बेले आमर असार तर्क वितर्क रे आमे कोन होई आमे लिप्त होई आमर निजरो ईगो सिस्टम को आमे कोन करथाउ आमे जे मु कहिता ना फॉर एग्जांपल मु का सामना रे मु कोन नत हेबा को मु चाहे नाही। हां तो बेले बेले मु कोन करथा मु जहा कोछि ता ठीक अटे तो से ठीक बोली कि प्रमाण करबा पे बेले बेले असार तर्क वितर्क आमे करते बरो सेट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी। ओके, सो मनुष्य गोटे ताहा गोटे कौन कहबा गोटे गोटे नेचर गोटे कैरेक्टर जे से जड़े केबे केबे बहुत डिफिकल्ट अन्य जनक सम्मुख निजको नम्र करिवार किंबा शिक्षा पाइबार से कौन करता है से असार तर्क वितर्क जड़ित हो से कौन करता है निजको ठीक बोली प्रमाणित करने को चेष्टा करता है जो द्वारा कौन होता है से ईश्वर को बेले बेले ईश्वर बोली गौरव देले नहीं को समय रहता है जो असार तर्क वितर्क आम जड़ित हो आग को बढ़ा बेले बेले आम कौन हवा से स्थान में आमर कैरेक्टर आमर नेचर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म किंबा चेंज होगा को आरंभ होता है जो द्वारा आम पॉइंट रु आम बाहर को जाई आम कौन करथाउ आम आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आम कथा है निजको प्रमाण करने को चेष्टा करथाउ एवं पर आम विचार अरे मु कौन कहीदेली मु जोटा कहली ठीक थिला कि नहीं कि मु जोटा कहली मु ठीक मु तो तांको सामने मु तो बढ़िया उत्तर देली किंतु प्रॉब्लम है मु जहा कहली ता ठीक थिला कि नहीं ता मूल्यांकन करने पड़ो। सो असार तर्क वितर्क आमे हमको दूरे रहिबार अछि सर्वदा ताहा आमे ईश्वर को वाक्य द्वारा आमे निजको निजको आमे मूल्यांकन करिबा। ओके, ईश्वर अस्तित्वर प्रमाण मानक मध्य रे कॉस्मोलॉजिकल जुक्ति तर्क विषय में पढ़िला टेलियोलॉजिकल जुक्ति तर्क ऑन्टोलॉजिकल जुक्ति तर्क नैतिक जुक्ति तर्क। ओके, तो ए विषय जितले आमे पढ़िबा आसंता क्लास रे आमे आहुरी टिके गभीर भाव में ध्यान देवा
ईश्वर कि ईश्वर गुण गुड़िक विषय ये पदपर्व गुड़ मुझे आपको शेयर करी ए प्रेजेंटेशन आपण मैंने प्रेजेंटेशन को आहरी भल भाव टिके अध्ययन करके आप जाना चेष्टा करेंगे बुझा चेष्टा करेंगे ईश्वर नाम गुड़िक द्वारा जो आम ईश्वर को जाना पारि था जो अब्राहम अनेक अनुभव निजर अनुभव द्वारा से ईश्वर को नाम आम देखला जिहोवा जायरे जिहोवा जिरी आम कही जिहोवा शालम कही जिहोवा निसी कही तो नाम गुड़ाक द्वारा तार अर्थ गुड़िक द्वारा से नाम गुड़ाक द्वारा आम ईश्वर परिचय पाई था ओके एवरी भाषा आम एलोहिम कह ग्रीक भाषा आम थियोस बोली कह इंग्राजी भाषा गॉड बोली कह आम ओडिया भाषा आम ईश्वर बोली कही ओके सो जिहोवा जो सदा प्रभु आम कही था लॉर्ड कैपिटल LORD इन इंग्लिश रे एवं आमे ओडिया रे आमे सदा प्रभु कही था जिहोवा कही था एब्री रे मध्य जिहोवा याहवे किंबा द लॉर्ड ग्रीक भाषा रे सदा प्रभु ओके आदोनाई एब्री भाषा रे ग्रीक रे मध्य आदोनाई आउ इंग्रजी में लॉर्ड ओके ईश्वर आमनक पय एक पिता परि अटंती ओके 2 कोरिन्थियो तार 6:17-18 मु 5 मिनिट नेबी तापर आमे समाप्त करबा एणु प्रभु या कहती तुम्हें माने समान को मध्यरु बाहरी आस आउ पृथक हुओ आउ असुचि पदार्थ स्पर्श करो नाही पुणी आंबे तुम्हें मान को ग्रहण करिबा आंबे तुम्हें मानकर पिता हेबा पुणी तुम्हें माने आंबर पुत्र कन्या हेबो यह सर्वशक्तिमान प्रभु कहती ओके जेतो आमे असुचि बा किंबा असुचि पदार्थ को स्पर्श करबा नाही किंबा असुचि पदार्थ रे स्पर्श करते व्यक्ति मान को ठारो किंबा ए जागतिक अभिलाषा रे जीवन यापन करुवा लोक मान को ठारो आमे जदि पृथक हेबा आउ पृथक हे आमे निजको सूची करबाकू बा पृथक हेबाकू चेष्टा करबा हमर कार्य द्वारा हमर मन प्राण आत्मा द्वारा आमे निजे पृथक हेबा एवं ईश्वर को हम पिता बोली आमे जले कहिबा से सेतले कहंदे आम्भे तुम को ग्रहण करबा आम्भे तुम मानकर पिता हेबा पुणी तुम्हें मान आम मानकर पुत्र कन्या हेबा तो ईश्वर आम मान एक पिता परि अटंती रोमियो 8:14-15 मध्य लिखा अछि जेणु जेते लोक ईश्वर को आत्मा द्वारा चालित होती से ईश्वर संतान जेणु जेते लोक ईश्वर आत्मा द्वारा चालित होती से ईश्वर संतान सो ईश्वर आत्मा द्वारा चालित हेबा द्वारा आमे ईश्वर संतान बोली ख्यात होता कहीं कारण ईश्वर आत्मा ही आम को प्रेरणा दे था आम जीवन आम ईश्वरीय जीवन किपरि काटिबा उचित किंबा ईश्वरीय जीवन आम कि भाव में आम काटि पारिबा ओके जो द्वारा आम निजको पृथक करथाउ एवं ईश्वर आज्ञा गुड़ाक पालन करी आम ईश्वर संतान भाव में आम रहा चेष्टा करथाउ ओके सो ये पद पर्व गुड़ाक द्वारा जस्ट गोटे विषय कह मु समाप्त करबी ए विषय मु नेक्स्ट क्लास रे आपको शिखाइबा चेष्टा करी इनकम्युनिकेबल गुणमान कम्युनिकेबल गुणमान तार अर्थ कौन कह इनकम्युनिकेबल जो गुण गुड़िक गोटे जगार अन्य जगह को स्थानांतर हो पारे ना माने ट्रांसफर हो पारे ना ओके जपरी आत्म ईश्वर गुण गुड़िक विषय आम कथा है तो गोटे जगह आम अच्छे आत्म अस्तित्व असीमता एकता सिद्धता अक्षयता सर्वशक्तिमान सर्वत्र सर्वज्ञान इनकम्युनिकेबल माने एई गुण गुड़िक आम भितर नाही ताहा ईश्वर ठार आम को मिली नाही ता ईश्वर कारण से सिद्ध से ही अस्तित्व तांकर जो ईश्वर जो कहते मु जीए मु सी अटे आई एम हु आई एम ओके मु जेपर थिली मु एवं से परे एवं भविष्य से ही इज द ओनली वन ही इज द सेम फॉरएवर ओके असीमता एकता सिद्धता अक्षयता सर्वशक्तिमान सर्वत्र सर्वज्ञान जो गुण केबे हेले अन्य माने को भितरे देखा जाई पारे नाही ओके कम्युनिकेबल गुण मान कहले पवित्रता प्रेम अनुग्रह दया धैर्य उत्तमता धार्मिकता सत्यता विश्वस्तता ए गुण गुड़िक ईश्वर ठार अच्छी एवं ईश्वर से गुण गुड़िक आम मध्य अच्छी ओके ताको कम्युनिकेबल गुण मान आमे कही था तो आज सब्जेक्ट आमे जहाँ अध्ययन कलु ईश्वर
किए ईश्वर विषय कौन आउ ईश्वर व्यक्ति किए आउ व्यक्ति ईश्वर गोटे जन व्यक्ति एवं व्यक्तित्वर विषय आम अध्ययन कला आउ पद पर्व गुड़िक द्वारा कस्मोलोजिकल आर्ग्युमेंट युक्ति तर्क द्वारा किभली ईश्वर निजको प्रकाश कले आउ से पद पर्व गुड़िक द्वारा आम मैंने जानवा को पाई जे सृष्टि द्वारा ईश्वर स्वयं आपना को मनीष मान निकट में प्रकाश करियछंती। ओके आउ नेक्स्ट क्लासेस आम देखा ईश्वर आज देखले ईश्वर पिता पर अटंती आउ ईश्वर जन आहरी आउ को माध्यम द्वारा निजको प्रकाश कले से विषय गुड़ाक प्रति आम आसंता क्लासेस रे आम शिक्षा पाइबा चेष्टा करवा। थैंक यू। जदि आपण मन पाखरे जदि किछि कोनोसी डाउट अछि किछि पचारे पे कोनोसी प्रश्न अछि आपण पचारि परिबे। आज्ञा नमस्कार से गोटे टेबुल रे जोटा आपण कहिले सदा प्रभु बोल जोटा लिखाई छी वीक रे से जोटा लिखाई छी से टेबुल के से टेबुल ग्रीक देखिए रे नहीं ना कि सदा प्रभु नहीं 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 मो एक्चुअली ताहा ट्रांसलेट करबा समय रे मो टाइपिंग करबा समय रे तारा गोटे मिस्टेक ही अछि एक्चुअली ग्रीक रे नाही सेटा देख गोटे जस्ट अ मिनट ओके से प्रेजेंट से टेबल को मु देखा भितर आउ जदि कहार जदि प्रश्न अछि ताले टिके हमें समय को नष्ट न करे हमें टिके से टेबल हो जे सर ईश्वरन को नाम मान लिखा है से टेबल से कहू हाँ हाँ ईश्वरन को बुझिली सेटा मु बाहर करूची से भीतर जदि आपण मानको अन्य कहार जदि प्रश्न था ताले टिके कहिबे। हाँ आज्ञा नमस्कार। नमस्कार आज्ञा। नमस्कार से प्रथम हेडिंग ही मते टिके बुझिया को आवश्यक होची ईश्वरन को जानिबा ईश्वरन को विषय रे जानिबा माने आमे शॉर्ट रे ईश्वरन को जानिया बोले कोन हमति बुझि हबो। ओके ओके मु विश्वास करूची मु तार तो उत्तर देबी किंतु जदि इट कैन बी ए ग्रुप डिस्कशन जदि आपण माने बुझी पारथिबे कि एले तो तार उत्तर देई परिबे। ईश्वर विषय जानिबार माने से की प्रकार व्यक्ति ताहा जानिबा से प्रेमिक अटंती दयालु पराक्रमशाली किंबा जहा 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 सर्वशक्तिमान एटा सब आ ईश्वर को जानिबार माने होची व्यक्तिगत भाव रे तांको जानिबा एवं तांको संपर्क व्यक्तिगत संपर्क रे रहिबा सेटा आज्ञा आज्ञा मु गोटे मेसेज रे सेटा लिखि चैट रे आउ एक्चुअली मु गोटे एग्जांपल देखि करछि जदि मु धरि नियंतु प्रधानमंत्री को आम देशर प्रधानमंत्री को विषय रे मु बहुत किछि इंफॉर्मेशन मो पाखरे अछि किंतु पर्सनली तांको केबे भेटी नाही से मते जानि नाहंती कि मो विषय रे भी जानि नाहंती कि मते केबे भेटी भी नाहंती सेटा हम तांको विषय रे जानिबा हला माने जदि आमे ईश्वरन को विषय रे जानुछु किंतु तांको सहित हमकर पर्सनल कोनसी कांटेक्ट नाही से हमकु जानि नाहंती ताले हम तांको कहि परिबा नाही जे मु तांको व्यक्तिगत भाव रे जानिछि बोली एटा मु उदाहरण देई कि मेसेज लिखिछि चैट रे माने जदि आमे परमेश्वर को जानू से हमन को जानती ना नाही सेटा विशेष कथा जदि से हमन को जानि नाहंती हमें तांको विषय रे जेते जानिले मध्य हमनकर पर्सनल कांटेक्ट जदि नाही ताले हमें तांको विषय रे जानिछु बोली कहबा किंतु तांको जानिछु बोली कहि परिबा नाही। नहीं सर मोर प्रश्न सेटा नो
मोर प्रश्न होची ईश्वर को जानिबा पर्सनाली आमे ताको केमति बुझिबा ईश्वर को विषय रे जानिबा पर्सनाली केमति बुझिबा मो हिसाब रे ईश्वर विषय जानिबा माने आमे बाइबल पढ़ी भी जानि पारू अन्य मानक भी सुनिकी विभिन्न प्रकार कथा सुनिकी आमे जानि पारू किंतु आमनकर जदी पर्सनल माने कांटेक्ट नाही परमेश्वर को से आमन को जदी जानि नाहंती आमने माने व्यक्तिगत अनुभूति ना परित्राण रो अनुभूति नाही ताहेले तांको सहित आमनकर संपर्क अछि बोली हम कहि परिबा ना परित्राण रो माने जदि आमनकर अनुभूति नाही व्यक्तिगत हिसाब रे आमे परमेश्वर को जानिछु बोली कहिले भी किछि लाभ नाही जदि से आमन को जानि नाहंती ओके एटा गोटे थियोलॉजिकल आर्गुमेंट भाबरे आमे टेबल टॉक अनुसार आमे नै परिबा सो सेति पे हमर को मु नेक्स्ट क्लास रे मु चेष्टा करबी मु 15 रु 20 मिनिट आमान को भीतर गोटे ग्रुप करके आमे डिस्कशन करबा को चेष्टा करियो जानिबो चेष्टा करबा ओके सो ग्रीक रे आमे सदा प्रभु को कुरियस बोली कहिताव एक्चुअली मो सेठी मिस्टेक थिला एक्चुअली ग्रीक रे ता कुरियस होटे हेलो आपण माने क्लियर अछंती वर्तमान आज्ञा हां ओके या अब से जिहोबा ऑब्लिक देई के भी सदा प्रभु लिखाई छै सेटा जो मु जस्ट सेटा आपण को बुझिया पे मु कहली यूजुअली देखंतु नहीं जेतला हमें जिहोबा कहिथाउ एवरी रे जोटा जिहोबा ऑब्लिक देई के सदा प्रभु कराई छै एवरी ओके रे जिहोबा का हबो तो सदा प्रभु नाही आगे आगे मु बुझिली मु ओडिया रे कैसे लिखी छी बुझिली एटा हला एवरी रे जिहोबा बोली मध्ये हमें कहिन तो या वाई एच डब्ल्यू एच जोटा को सेटा गोटे आर्गुमेंट पर या हुए तो वाई एच डब्ल्यू एच जोटा हमें कहिताउ से विषय अनेक प्रकार थियोलॉजिकल डिस्कशन आर्गुमेंट्स गुडा को अछि जोटा हमें जदि समय मिले हमें केबे डिस्कस करबा चेष्टा करबा हमें काहे की हमें जिहोबा से वर्ड को हमें काहे की अडॉप्ट करियो छु ओके बेले बेले हमें जिहोबा कोइ छु बेले बेले हमें सदा प्रभु कोइ छु व्हाई दैट्स अनदर डिस्कशन कोन ने हमें ओडिया हमें जब पुरातन नियम रे देखिबा केते स्थान रे हमें जिहोबा बोली हमें वर्ड को यूज करथौ ओके आ केते स्थान रे हमें सदा प्रभु यूज करथौ okay but when you go to the Hebrew Bible they will have the particular word okay anyway आउ कौन से प्रकार प्रश्न अछि आई थिंक समय चली जाइछि यदि कहार किछि प्रश्न थाए आपण माने बुझी पारुछंती कि बुझी पारले विषय अन्य के आप करार आगे जो प्रश्न पचारले तार उत्तर देले के आगे ताको रेस्पोंड करले आपण आपण अवश्य क्लास रेस्पोंड करले किंतु आपण ओके करडाया आपण टिके आउथरे पचारिबे हां सर मोर प्रश्न थिला ईश्वर को जानिबा ईश्वर को विषय रे जानि हम क्लास रे जो डिस्कस हला ओके सेटा टिके भिन्न प्रकार ईश्वर को केवल आमे जानिनु माने थ्योरिकली जदि हम देखिबा अनेक जानि अनेक ओके ओके ईश्वर विषय रे मध्य आजि काली जानिया पई थ्योरिकली सुविधा अछि विश्वासी जीवन रे आमे आवाकू किमिति नै परिबा बुझी परिबा ओके जिते बेले हमें ईश्वरंकर विषय में ईश्वर किए ओके सो द सब्जेक्ट टुडे सब्जेक्ट इन सिस्टमैटिक थियोलॉजी क्रमागत व्यवस्थित धर्मशास्त्र तत्व रे आज जो सब्जेक्ट थिला ताहा टू नो गॉड हु गॉड इज ईश्वर किए ओके ताहा सत कथा ईश्वर आपना को आम मानक निकट प्रकाश करे छथि ताहा दैट्स करेक्ट बट we also try to know who God is okay so इस व्यक्ति को जानिबा एवं व्यक्तित्व विषय द्वारा व्यक्तित्व द्वारा जानिबा दीटा भिन्न भिन्न प्रकार अटे मु गोटे एग्जांपल देली
मु वर्तमान आपन को जानिली ओके यू आर ए पर्सन राइट आपन को नाम होसे कोराड यू आर ए पर्सन आपन जने व्यक्ति अटंती ओके किंतु आपन की प्रकार व्यक्ति अटंती ताहा आपनकर गुण गुडिक किबा कार्य गुडिक द्वारा मु जानि पारबी आपन की सो दैट इज पर्सनालिटी आई एम ट्राइंग टू नो मु आपन को जानिबा को चेष्टा करूछि आपन को जतो जानिबा को चेष्टा करूछि गोटे आपन को सहित संपर्क स्थापन करबा को चेष्टा करूछि गोटे संपर्क मु रखिबा चेष्टा करूछि बट किंतु पर्सनालिटी व्यक्तित्वर द्वारा कि व्यक्तित्व द्वारा किंबा कार्य गुडिक द्वारा किंबा गुण गुडिक द्वारा आपन को सहित मोर गोटे उत्तम संपर्क किंबा गोटे खराब संपर्क हेई थाई पारे ओके सो व्यक्ति एवं व्यक्तित्व दुटा डिफरेंट विषय अटे मु ईश्वर को जानिबा को चेष्टा करथाय किंबा मु व्यक्ति सहित गोटे उत्तम संपर्क रखिबा को चेष्टा करथाय किंतु जदि व्यक्तित्व किंबा कार्य किंबा गुण गुडिक द्वारा ईश्वरंकर कार्य फॉर एग्जांपल ईश्वर दयामय ईश्वर अंटती कि भली भाबे मु जानली से तांकर दया भाव देखाइबा द्वारा किंबा से तांकर प्रेमर भाव देखाइबा द्वारा मु जानि पारले जे से ईश्वर प्रेमी ईश्वर अटंते से ईश्वर प्रेम करंती तो तांको सहित से व्यक्ति सहित मोर संपर्क कोन हला आहुरी गभीर हला आ मु तांको आहुरी जानिबा को चेष्टा करले सो नोइंग गॉड ईश्वर को जानिबा ईश्वरंकर गुण गुडिक कार्य गुडिक जानिबा द्वारा ईश्वरंक सहित एक उत्तम संपर्क किंबा व्यक्ति सहित एक दृढ़ संपर्क रहिता बुझी पारले ए विषय हाँ सर नहीं आपण को गोटे जगह रे पॉइंट रे एबे देखंतु आपण जो सब शास्त्रांश देले गीत संहिता गोटे बेस्ट देले गीत संहिता 19 1 रु 3 देले 1 रु 6 पर्यंत जे ईश्वर को जानिनी पढ़िनी बुझिनी सुनिनी से भी ईश्वर अछंती बोली कहि परियो से भी ईश्वर अछंती बोली से स्वीकार करि परियो ओके हां तांकर सृष्टि राति के सब विषय रे मु कहूची हां सूर्य उदय अस्त सब कथा ओके से विश्वास ही थाओ कि न ही थाओ गॉड इज देयर बोली से जानिबो यस ले मोर कहबा अर्थ ईश्वर को मु एटा तो आपण पढौछंती मु एटा को आर्गुमेंट करनी ना किछ से नहीं आई परिवा डीपली किन जाई परिवा सेटा मु कहूची ईश्वर तो सिमती जानी हबो तापरे ईश्वरंकर आज्ञा ओके कोन प्लीज कोन ईश्वरंकर ए जो दया क्षमा प्रेम एइटा भी पढ़ी कि हमें जानी परिवा ईश्वर दयालु से प्रेम करछंती कहिबा पढ़िबा डिफरेंट थिंग किंतु जानिबा बुझिबा आमे आगामी क्लास मानकर देखिबा आमे वर्तमान साधारण प्रकाशन द्वारा आमे ईश्वरंकर एबे गुण गुडिक विषय आज जस्ट गोटे स्मॉल ब्रीफ गोटे सारांश म आपण मन को देली आमे आगामी दिन मानकर आमे देखिबा ईश्वर तांकर गुण गुडिक द्वारा किभली मनुष्य को प्रकाश करी अछंती एवं तो द्वारा किभली मनुष्य ईश्वरंकर सहित एक संपर्क गभीर होई अछि किबा स्ट्रांग मजबूत होई अछि से विषय आमे जानिबा चेष्टा करिबा ओके इट्स नॉट जस्ट ओनली आमे थियोरेटिकली आमे तो सहज रे कहि पारिबा किंतु ईश्वरंकर कार्य ए सृष्टि रे प्रमाणित दृश्य किंबा ता कोन कहबा विजिबल एंड प्रूव्ड ओके एंड आमे ता को देखे कि मध्य एबे फॉर एग्जांपल सबुठो बड़ प्रमाण ईश्वर आपण एकमात्र पुत्र को प्रेरण करबा द्वारा मनुष्य को से ईश्वरंकर असीम प्रेम को प्रकाश करे ओके तांकर असीम दया को प्रकाश कले सो दैट इज ए फैक्टर ए प्रूव्ड वन टू नो हु गॉड इज एंड हाउ गॉड लव्ड द क्रिएशन हाउ गॉड लव्ड द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड तो ईश्वरंकर कार्य द्वारा किंबा प्रेम भाव प्रकाशित करबा द्वारा आमे जानि पारला जे ईश्वर प्रेम करबा ईश्वर अटंती आ जतले आमे ईश्वर प्रेम करबा ईश्वर जतले मु ईश्वर को निकट को आसवा को चेष्टा करिबे किंबा मोहर आत्मा मु आगामी दिन मानकर से विषय आहुरी गभीर भाव कहबे विद इन द सर्कल ऑफ लॉर्ड्स वर्ड ओके सो आई थिंक वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम या थैंक यू या श्योर वेलकम
ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢିବା ଆଉ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ହବ, ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଜ୍ଞା, ସାନି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି